welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap-kejap macam tuh. Hai semuanya sobat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Guys, kemarin Maci ada melihat berita yang tengah viral di Indonesia mengenai seorang turis di mana turis ini pergi mendaki Gunung Rinjani dan mengalami musibah. Dia tergelincir di jurang Gunung Rinjani itu dan tidak boleh diselamatkan oleh tim SAR ya guys. Dan setelah beberapa hari baru boleh diselamatkan dan turis tersebut sudah meninggal dunia. Oleh karena berita ini ya guys ya, jadi ramailah netizen Brazil, dan turis ini berasal dari Brazil ya guys ya, namanya Juliana. Beliau kakak ini berasal dari Brazil, pergi ke Indonesia mendaki Gunung Rinjani dan mungkin nasibnya sangat tidak bagus. Dia jatuh ke jurang dari Gunung Rinjani tersebut dan sangat susah untuk diselamatkan oleh tim SAR. Oleh karena keterlambatan ataupun sangat susahnya diselamatkan oleh tim SAR, jadinya nyawa daripada sosok turis ini sudah tidak terselamatkan lagi ya guys ya, dan sudah meninggal saat diselamatkan oleh tim SAR dari Indonesia. Oleh karena berita ini ya guys ya, ramailah netizen Brazil yang menyalahkan pihak Indonesia ataupun pihak tim SAR Indonesia. Kenapa tidak cepat segera langsung diselamatkan? Kenapa harus menunggu sampai 4 hari baru diselamatkan? Sudah orang meninggal baru datang diselamatkan. Banyaklah netizen Brazil yang menyalahkan Indonesia ya guys ya. Kali ini kita akan melihat tak terima dihina netizen Brazil, bule ini bela Indonesia saat Juliana jatuh di Gunung Rinjani. Ada seorang bule kakak ini, mereka yang memiliki pengalaman yang menaiki Gunung Rinjani, mereka akan tahu bagaimana rintangan ataupun trek-trek yang mereka jalanin selama menaiki Gunung Rinjani itu susahnya gimana ya guys ya. Maka mereka akan angkat suara mengenai kejadian kemarin itu. Kali ini kita akan melihat videonya daripada channel Media Mosa. Seperti biasa sama aja, kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link tuh. Sama-sama kita support channel ini. Oke guys, kita nggak usah buang-buang waktu, mari langsung kita dengarkan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Bule ini bela Indonesia. Baru saja melihat bahwa seorang turis Brazil telah meninggal dunia Gunung Rinjani. Shivers down my spine. Even if you know, people complain the tour guides all they want, and they say, oh, but everywhere in Lombok and then everywhere in Indonesia you see advertisements, you know, hike Rinjani. But it's your job to research things yourself, because most of the time if you do any high risk activity anywhere in the world, especially in the Western world, if that's what we're talking about, Western standards, you're gonna have to sign something that says that they're not responsible for your life. You are. You're also not supposed to hike if you're not prepared. Anda seharusnya tidak mendaki katanya. Accountability matters. It's extremely cloudy up there. If we're coming back to Rinjani, to cycle back to it one more time, it's extremely cloudy. Very hard to send helicopters. Sangat berawan, sangat sulit untuk mengirim helikopter, ya benar. If they send a rope down, there's no way for them to grip in because they're on sand. There's so many circumstances. So to repetitively disrespect the extremely skilled team that tried to rescue her is not necessary to honor her. Coba untuk menyelamatkan ya. Think about doing Mount Rinjani only if you're an experienced climber. Should you be doing it really? Like, don't do what we did and think, how hard can it be? Just take the risks into account and Resikonya memang sangat besar ya. Pendaki asal Brasil, Juliana, di Gunung Rinjani baru-baru ini menarik perhatian publik internasional. Banyak netizen asing, khususnya dari Brasil, melayangkan kritik terhadap tim SAR Indonesia karena dianggap lambat dalam proses evakuasi. Namun, seorang turis asing yang pernah mendaki Rinjani justru memberikan pembelaan. Ia menjelaskan yang sudah pernah naik Gunung Rinjani, mereka akan tahu bagaimana situasi di sana dengan medan yang berat dan ekstrim. Ya benar. Menurutnya, siapapun yang belum berpengalaman sebaiknya tidak mencoba mendaki tanpa persiapan matang. Benar. Ia jangan mencoba-coba. Indonesia yang bekerja keras mengevakuasi Juliana di medan sulit. Kritik dari luar, menurutnya, datang dari mereka yang belum memahami kondisi lapangan secara langsung. Iya, benar banget. Seorang wisatawan asing membagikan kembali kisah perjalanannya mendaki Gunung Rinjani setahun yang lalu. Pengalamannya ini menjadi relevan setelah muncul kabar jatuhnya seorang turis asal Brasil saat mendaki di jalur yang sama.
ia merasa perlu memberikan perspektif pribadi sebagai seseorang yang pernah melewati jalur ekstrim tersebut. Just seeing that a Brazilian tourist has fallen off Mount Rinjani at like 5 a.m. and honestly the news has like sent shivers down my spine because me and Gaz did that hike. I think it was summer last year. Mental, wasn't it? It was like next level dangerous. Level yang sangat berbahaya. Ini netizen yang menghina ini harus dengar apa penjelasan mereka ini ya, biar mereka paham betul-betul. It was so cold. It was like the coldest. Itu sangat dingin. Aku merasa tidak bisa berpikir jernih. Ketinggiannya. You're so high up. It's like 3,500 meters above sea level. Like the altitude, the cold. You've already hiked what 7 hours the day before, and you get up at 1 a.m. to do the summit hike, which is another 4 hours up a steep incline in the Tanjakan dark. curam. No one's thinking clearly. I think if you're a professional climber, you'll probably listening to this and be like, oh yeah, that's normal. It is normal for professional climbers, but this was essentially just like a load of backpackers and tourists wearing trainers doing it. And I think like when we did it, we were like, why is there not more information out there saying like how hard it is? Because all you ever see online is just all these people summiting Mount Rinjani. So when we watched all of these videos on YouTube and we did our research, we were like, they look like us, we'll give it a go. And then obviously it puts your life at risk when you do stuff like that because you don't realize how dangerous it is. There should be more. Just to show though, when you're backpacking, if you don't feel comfortable doing something, just turn around and don't do it because yeah, the safety is not always there, is it? No, it's just so scary. I feel like Itu sangat menakutkan. just found safe and my thoughts with her family because when I saw that I just felt sick. I just knew exactly what it would be like to fall down. Bagaimana rasanya It's a horrible, jatuh. horrible news story. Hanya berita yang mengerikan So if you're mengerikan. watching this and think about doing Mount Rinjani, only if you're an experienced climber should you be doing it really. Like don't do what we did and think how hard can it be. Just take the risks into account and Resikonya sangat besar kalau menaiki Gunung Rinjani kalau nggak benar-benar ya. Bukanlah jalur pendakian yang cocok untuk pemula atau wisatawan yang hanya sekadar coba-coba. Iya, benar-benar. Rekannya bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian karena merasa kondisi terlalu berbahaya. Cuaca dingin ekstrim, angin kencang, dan medan curam yang harus dilalui dalam kegelapan sebelum fajar. Ia mengkritisi minimnya informasi publik tentang resiko sesungguhnya mendaki Rinjani. Menurutnya, terlalu banyak konten di media sosial yang menggambarkan pendakian ini sebagai sesuatu yang mudah, padahal kenyataannya sangat menguras fisik dan mental. Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran akan bahaya altitude sickness yang jarang dibicarakan. Seorang wisatawan asing mengingatkan siapapun yang ingin mendaki Gunung Rinjani untuk benar-benar mempertimbangkan kemampuan fisik dan pengalaman mereka. Iya, benar banget. Jika tidak memiliki latar belakang mendaki gunung ekstrim, sebaiknya urungkan niat atau persiapkan diri jauh lebih serius. Benar Karena banget itu. baginya, keselamatan jauh lebih penting daripada sekadar pencapaian puncak. Ya. Seorang wisatawan asing yang telah menetap di Indonesia selama 6 tahun merasa tergugah untuk memberikan tanggapannya atas insiden tragis yang menimpa seorang pendaki asal Brasil, Juliana, yang terjatuh di Gunung Rinjani. Video ini merupakan refleksi dari pengalaman pribadinya serta keprihatinan terhadap Semua banyak pengalaman opini pribadi ya. terhadap Semoga pengalaman netizen Indonesia. Brazil melihat My ini. entire For You page has been about the tragedy that happened on Rinjani and Rinjani. the woman from Brazil, Juliana, who passed away because Ya, she sudah fell meninggal. into, I believe, the crater or where all of the sand is on the top, all of the volcanic sand. Pasir She wasn't vulkanik. able to be retrieved, and there's a lot of blame being put on the rescue team without considering the circumstances of Rinjani and the terrain and the difficulty of completing a rescue mission on an active volcano. Ya, And gunung how berapinya really masih impressive that aktif can be. ya. Combined with her clear lack of hiking skill, and this is by no means to disrespect her, it's really, really crucial as a tourist that if you choose to do a hike, even if people complain the tour guides all they want, and they say, oh, but everywhere in Lombok and then everywhere in Indonesia, you see advertisements, hike Rinjani, hike Rinjani, hike Rinjani, but it's your job to research things yourself. Ya, benar. You cannot rely on a guide company who's trying to make a living to tell you if
if you're fit to do something or not. They don't know you. They don't know your life experience. They don't know your skill level. Could they be asking more questions to better vet people to decide if they should be allowed to go up Rinjani? Sure. Absolutely. Benar banget, benar. You shouldn't hike an active volcano if you're not an experienced hiker. Benar. I've lived in Indo for 6 years. I've been invited by people to hike Rinjani many times. I won't do it because I'm not a hiker. I struggle going up to a small peak. I don't really enjoy hiking. It's not something I've tried to excel at and succeed with in my life. And when I saw how slippery it is towards the peak of Rinjani due to the sand, I know myself and I know how clumsy I am and I know I would roll down that shit and you would never find me again. And that's just reality. So yes, there does need to be probably a regulation change in who is allowed to hike these places. But what happened to individual responsibility for our own choices and actions, and also recognizing risk? Because most of the time, if you do any high risk activity anywhere in the world, especially in the Western world, if that's what we're talking about, Western standards, you're going to have to sign something that says that they're not responsible for your life. You are. You are responsible for your life. And people say, well, she was left behind this, that. If you're choosing to hike in a group, there's probably an option to get a private guide for a higher price point or to get a group guide, right? If you know that you are not an experienced hiker and you really want to go up Rinjani, then you should probably hire a private guide and not join a hiking group of people who probably have a pretty decent level of hiking experience and are able to complete the summit. If you hire a private guide and you need to take a rest, your guide can stand by you, but what is the guide supposed to do if they have, let's say, a group of 5 or 10 people and one person isn't feeling well? You either have to push through and stick with the group or you get left behind. And I know they say you're not supposed to leave anybody behind on a hike, but you're also not supposed to hike if you're not prepared to hike. Yeah. That's just how hiking works. I saw that her family was they were shocked that Rinjani wasn't closed down because of their daughter's passing. And while I have so much respect for their grief and what they're probably experiencing and the shock they're going through right now, that's unfair to close an entire mountain down because of one person's irresponsibility. That's not fair. That's people's livelihood, and it's a beautiful place that a lot of people come to Indonesia just for that. And now maybe they've trained for it for a really long time. Maybe they spend a long time summiting smaller peaks to prepare for that hike. And now they're supposed to close it down because of one person's irresponsibility. And once again, I don't want to disrespect her in any way, but we need to use this opportunity to really take a moment to anywhere in the world and any activity that you're doing when you're on holiday, consider your skill level. I see it all the time with surfing. My partner has a surf school here in Bali, and he's very, very, very adamant that if people don't have a high skill level in swimming, or if they have fears around the ocean, they need to book a private lesson. Because people will want to be cheap and save $200K and book a group, and then they're miserable and they can't get back to the lineup and they're flapping around and freaking out. Is that the coach's fault? No, it's your fault for being cheap. Benar banget, siapa sih yang mbak-mbak bule ini katakan ya guys. Just a few months back, I think it was Agung. Somebody died on Agung because they tried to go up without a guide, probably trying to save money, and they died. And then Balinese people had to have so much ceremony, bring so much bantan, do so many offerings because somebody irresponsibly died on their sacred mountain. Accountability matters. It's extremely cloudy up there. If we're coming back to Rinjani, to cycle back to it one more time, it's extremely cloudy, very hard to send helicopters in. Nobody can go down that to retrieve somebody. If they send a rope down, there's no way for them to grip in because they're on sand. There are so many circumstances. So to repetitively disrespect the extremely skilled team that tried to rescue her is not necessary to honor her life. We mustn't blame people who have trained their entire lives for this. Indonesian hikers don't play games. So for you to act like they don't have the skill set, and in this country they can do this, and in this country they can do that, then you don't know Indonesian hikers. They are
are extremely good at their craft and they're very, 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 very skilled at mountaineering. Yeah. I mean, Indonesian hikers will hike in flip-flops and live Dengan off of sandal coffee. jepit. And not to say that that's the way that you should hike, but I'm saying don't act like they don't know what they're doing. They know what they're doing. Berdasarkan pengalamannya dan pengetahuannya mengenai medan Gunung Rinjani, wisatawan ini menyatakan bahwa mendaki gunung aktif seperti Rinjani bukanlah aktivitas yang bisa dianggap enteng. Iya, benar. Medannya berpasir, curam, dan licin, terutama di jalur puncak yang dilalui dini hari dalam cuaca dingin dan berkabut tebal. Iya. Ia menekankan bahwa banyak turis yang tergoda oleh promosi wisata tanpa membekali diri dengan pemahaman atau pengalaman mendaki yang cukup. Iya. Ia tidak menolak pandangan yang menyalahkan sepenuhnya pihak pemandu atau tim penyelamat. Menurutnya, tanggung jawab utama tetap berada pada masing-masing individu yang memilih untuk mendaki. Benar banget. Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran akan bahaya altitude sickness yang jarang dibicarakan. Lebih lanjut, ia membela tim SAR Indonesia yang telah bekerja keras meski dalam kondisi ekstrim. Iya. Menurutnya, medan pasir dan cuaca di puncak membuat proses evakuasi sangat sulit, bahkan tidak memungkinkan untuk menggunakan helikopter. Iya. Ia menilai bahwa menyalahkan tim penyelamat bukanlah cara yang tepat untuk menghormati korban. Benar banget. Pada akhirnya, ia mengajak semua orang, khususnya wisatawan asing, untuk tidak memandang enteng pendakian gunung, serta memberikan penghormatan kepada para petugas penyelamat Indonesia yang telah mendedikasikan diri mereka untuk membantu bahkan dalam situasi beresiko. Iya. Tragedi yang menimpa Juliana di Gunung Rinjani memang meninggalkan duka mendalam. Tidak hanya bagi keluarganya di Brazil, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dan para pendaki yang memahami betapa ganasnya medan alam di sana. Iya. Namun di balik kesedihan itu, kita juga harus membuka mata dan hati terhadap pentingnya kesadaran diri sebelum memutuskan untuk menaklukkan alam. Benar banget. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga, bahwa keselamatan dan persiapan adalah kunci, dan bahwa alam Indonesia, seindah apapun, harus diperlakukan dengan rasa hormat dan penuh perhitungan. Benar. Jangan sampai tragedi berulang karena kelalaian dan salah paham. Dan mari bersama kita hargai dedikasi para pahlawan sunyi di balik setiap proses penyelamatan. Iya. Mereka yang bekerja tanpa pamrih untuk menyelamatkan nyawa, bahkan dalam situasi berisiko. Benar banget. Oke guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya penjelasan dari kakak-kakak bule ya guys ya mengenai kejadian yang menimpa seorang turis asal Brazil, Juliana, di mana dia jatuh di Gunung Rinjani. Mereka sangat nggak terima ya atas segala sesuatu yang dikatakan oleh netizen Brazil yang mengatakan dan menyalahkan tim SAR Indonesia karena mereka terlambat ataupun lambat menyelamatkan sang korban ataupun Juliana yang jatuh ke jurang di Gunung Rinjani tersebut. Dan mereka mengatakan pengalaman mereka membela Indonesia karena mereka memiliki pengalaman tersendiri, karena mereka sudah pernah juga naik ke Gunung Rinjani gitu ya, dan juga mereka mengetahui bagaimana situasi dan kondisi Gunung Rinjani itu. Jadi mereka mengatakan kalau Anda tidak memiliki pengalaman ataupun skill profesional mendaki, jangan coba-coba untuk mendaki Gunung Rinjani. Dan juga tadi kata Mbak Bulenya, kalau setiap nyawa kita, keselamatan kita itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jangan sepenuhnya mengandalkan pelatih ataupun tour guide-nya. Kita harus menjaga keselamatan kita sendiri. Yang paling pentingnya mereka menekankan kalau kita tidak memiliki keterampilan dalam mendaki, jangan mencoba-coba untuk menaiki Gunung Rinjani, karena medan dari Gunung Rinjani ini sangatlah di luar ini ya guys ya, di luar ekspektasi ya guys ya, dengan treknya yang licin, curam, bebatu, berpasir, segala jenis-jenis trek di sana ya guys ya, nggak mudah untuk menaiki Gunung Rinjani. Mungkin yang dilihat di media sosial ini hanyalah yang indah-indahnya saja, tetapi di sana tidak diperlihatkan bagaimana susahnya menaiki Gunung Rinjani itu. Jadi mereka mengatakan jangan pernah mencoba untuk menaiki Gunung Rinjani kalau
kita sendiri tidak memiliki keterampilan yang profesional ataupun kesehatan yang mantap, kalau ingin menaiki Gunung Rinjani, kita harus memperhatikan kesehatan badan kita sepenuhnya, kesehatan fisik, mental, semuanya harus diperhatikan kalau ingin menaiki Gunung Rinjani ya guys ya. Mereka sangat tahu banget gimana situasi kondisi Gunung Rinjani tersebut, apalagi kalau ingin sampai ke puncaknya itu sangat-sangat luar biasa susah treknya ya guys ya. Maci ada melihat memang di video-video media sosial gitu, pengalaman-pengalaman para pendaki yang menaiki Gunung Rinjani ya. Kita boleh melihat di sana pengalaman mereka, dan mereka menunjukkan trek yang mereka lalui itu sangatlah susah ya guys, gak mudah, susah banget. Kita yang melihat di video saja pun kita sudah merasa susah ya guys, apalagi kalau langsung pergi ke sana gitu. Kalau memang kita nggak memiliki kesehatan fisik mental yang bagus, kita tidak akan mampu sampai ke puncaknya ya. Jadi semogalah dengan adanya penjelasan daripada mbak-mbak bule ini, para netizen dari negara tersebut ya guys ya, yang menghina Indonesia, menghina tim SAR Indonesia, mereka boleh paham bagaimana situasi dan kondisi di sana. Tetapi yang sangat disayangkan lagi ya guys ya, ada makcik juga baca-baca komentar-komentar, ada beberapa oknum yang bahkan itu pun berasal dari Indonesia juga, yang dimana mereka pun ikut menyalahkan tim SAR Indonesia ya guys ya. Kenapa mereka sangat lambat, kenapa nggak boleh pakai helikopter, sementara tadi mbaknya sudah bilang kalau di sana sangat susah untuk membawa helikopter, karena di sana medannya penuh dengan pasir, dengan lagi gunung yang masih aktif, tidak semudah yang kita bayangkan ya, tidak semudah yang kita harus katakan harus boleh terjadi, karena di sana semuanya harus diperhitungkan. Sedangkan untuk menyelamatkan korban turis Juliana ini pun mereka harus memperhitungkan situasi, kondisi dan juga risiko yang mereka hadapi ya guys ya. Makanya sampai memakan waktu 4 hari, kena pula lagi situasi cuaca yang tidak mendukung, hujan, kabut, sangat menyusahkan dalam mengevakuasi korban tersebut ya guys ya. Makanya sampai 4 hari baru boleh dievakuasi korbannya. Jadi menurut Maci, untuk semua para oknum-oknum yang juga ikut menyalahkan tim SAR Indonesia, mereka harusnya mendengarkan apa yang mbak-mbak bule ini katakannya. Mereka saja pun berani membela Indonesia karena mereka tahu situasi dan kondisi Gunung Rinjani tersebut. Kenapalah kita sesama orang Indonesia nggak berpikiran positif ya guys ya. Janganlah kita ikut-ikut menyalahkan tim SAR, malah kita harus menghormati tim SAR karena mereka pun sudah bersusah payah, mereka mengorbankan hidupnya juga dalam mengevakuasikan korban tersebut ya guys ya. Mereka pun bertaruh nyawa dalam menyelamatkan korban yang asal dari Brazil ini ya. Semoga kedepannya nanti tidaklah ada lagi korban-korban seperti ini ya guys ya. Dan juga sesiapa yang ingin menaiki Gunung Rinjani, mereka memiliki kesiapan mental, fisik, semuanya ya. Tidak hanya untuk menunjuk di media sosial, mereka tidak hanya untuk saja untuk naik berwisata di sana, tetapi mereka harus mempersiapkan keterampilan yang sangat matang, kesehatan fisik, mental, semuanya yang sangat matang supaya mereka boleh sampai ke puncak Rinjani. Tidak ada masalah-masalah yang terjadi. Mereka mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin begitu ya guys ya. Kesehatan dan juga keselamatan diri sendiri itu tanggung jawab pribadi. Jangan mengandalkan 100% pada tour guide ataupun pelatihnya. Yang paling penting harus selalu hati-hati pada saat mendaki Gunung Rinjani. Semoga ini adalah korban yang terakhir, tidak ada lagi korban-korban berikutnya ya guys ya. Paling penting selalu hati-hati dimanapun berada. Oke guys, itu saja video kita untuk hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan video Maci ya guys ya. Dan kita ini saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.